Eits, bukan botak ya. Kita bisa sebut potongan ini ball fade, buzz cut, atau jarhead. Hai, halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap percaya dan terus percaya di darat, laut, dan udara. Oke, balik lagi di channel Deddy Kingkat, channel kesayangan tukang cukur dan customer tukang cukur tentunya. Nah, teman-teman, tadi gue udah bilang gue bakal buat potongan buzz cut atau ball fade atau jarhead. Nah, menurut gue tiga nama gaya rambut ini bisa dibilang sama atau bisa dibilang sama tapi bisa dibilang beda. Kenapa? Kenapa? Karena basic potongannya sama aja menurut gua. Tinggal kita atur ketinggian atau ketebalan rambut bagian atas, sedangkan samping sama belakangnya betul-betul dibuat fade atau dibuat habis. Jadi kita bisa sebut buzz cut, ball fade atau jarhead itu sama, tapi teman-teman menurut gua jarhead lah yang paling pendek ya. Jadi kali ini yang gue buat adalah potongan jarhead, tapi bisa disebut buzz cut juga karena basic potongannya mirip. Bisa disebut ball fade juga karena basic potongannya mirip. Kenapa sih? Karena tinggal dilihat dari ukuran ketebalan atasnya. Tapi gimana ya, mau bedain, mau nyamain. Tapi menurut kalian kayak gimana antara tiga model ini, buzz cut, ball fade, dan jarhead gimana? Tapi bukan botak ya. Kalau nggak percaya, lo ketik aja di Google botak dan lo lihat gambarnya botak kayak gimana. Jadi beda ya. Potongan yang gue buat ini bukan botak tapi jarhead, atau bisa disebut juga buzz cut atau ball fade. Menurut kalian yang mana nanti yang benar? Lo tulisin aja di kolom komentar. Nah, jadi yuk gue ceritain gue pakai guard nomor berapa tadi dan langkah-langkah yang gue lakukan. Jadi pertama tadi gue pakai guard nomor 2 teman-teman. Jadi bagian atasnya gue pakai guard nomor 2, terus langsung gue akan buat fade di bagian samping dan belakang, dan akhirnya nanti akan jadi potongan jarhead atau bisa dibilang juga buzz cut atau ball fade. Nah, buat kalian kasih ya pendapatnya dari tiga model ini, apa sih perbedaannya atau apa sih persamaannya? Oke. Jadi buat kalian yang masih penasaran, masih bingung dan bimbang untuk nyobain potongan ini, ya bener nggak para kalian yang mau nyobain potongan ini ya bisa disebut biasanya bilang botak. Kalau potongan yang gue buat ini sebutannya bukan botak ya. Kalian bisa cek di Google, penelusurannya ketik aja botak dan nanti hasilnya bukan ini. Tapi potongan ini udah berstigma botak. Karena apa? Karena ya bulat ngebentukin kepala. Jadi ini bisa disebut buzz cut, ball fade atau jarhead ya teman-teman. Nah, yang penasaran pengen cobain gaya ini biasanya nggak pede dengan bentuk kepalanya, nggak pede dengan kepala gua nggak cocok, nggak pede dengan bentuk wajahnya. Ya itu sih pilihan ya. Mau sebagus ini catatannya nih, mau sebagus apapun bentuk kepalanya, kalau lo belum pernah coba sama sekali, pasti nanti di awal lo akan beradaptasi dengan bentuk kepala lo yang baru. Karena gaya rambut ini, potongan ini adalah betul-betul ngikutin bentuk kepala kalian. Jadi tinggal pemotongan samping belakangnya, fade samping belakangnya itu yang lebih tepat supaya dapat ngebentuk shape ya, dapat ngebentuk bentuk kepalanya. Nah, jadi cocok atau enggaknya lo nggak akan tahu kalau lo nggak pernah cobain. Contohnya gue yang dari gondrong sekarang jadi buzz cut, bener nggak? Kalau nggak percaya, lo lihat aja video gue yang dari gondrong ke buzz cut. Jadi buat teman-teman yang masih ragu dan bimbang, pengen cobain potongan ini, lo nggak akan pernah tahu rasanya kalau lo belum pernah cobain. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.
fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Sudah terpikirkan oleh kalian ingin mencoba potongan buzz cut, jarhead atau ball fade? Tapi ini langkah-langkahnya belum selesai ya, jadi kalian belum tahu hasilnya kayak gimana. Nah, pokoknya teman-teman, langkah-langkahnya atau yang gue lakukan dalam potongan kali ini adalah intinya guard paling tebel atau bagian atasnya pakai guard nomor 2. Tentu ini opsional ya, atau tentu ini pilihan aja. Karena guard itu ada nomor 2, nomor 3, bahkan sampai nomor 8. Nah, tinggal kalian tentukan mana yang kalian inginkan atau mana yang kira-kira kalian butuhkan. Betul nggak? Karena biasanya keinginan itu tidak seiring jalan dengan kebutuhan. Oke, teman-teman. Yang masih penasaran, lo nggak akan pernah tahu kalau lo belum pernah cobain. Nah, ini gue nggak terlalu terangin detail ya langkah-langkah atau step by stepnya ya. Ya iyalah, cuman potongan botak. Pokoknya bagian samping sama belakangnya gue buat razor fit kayak gini teman-teman. Bagian atasnya pakai guard nomor 2. Nah, intinya lo nggak pernah akan tahu kalau lo belum pernah coba potongan ini. Buzz cut, ball fade atau jarhead. Yang mana nih kira-kira yang cocok untuk nama potongan ini teman-teman? Kalau menurut gue sih 3 potongan ini sama aja.
Kenapa? Karena gue lebih mencari persamaan dibanding perbedaannya. Beda ya buat kalian yang mencari-cari perbedaan dibanding persamaan. Intinya Balfit, Jarhead atau Buzzcut udah sama aja. Tinggal ngatur panjang pendek bagian atasnya, samping belakangnya tetap dibuat fit. Oke teman-teman, ya iyalah, sampai di sini aja. Gue Dedi pakai iye, bukan pakai i. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan kalian, saran dan kritik juga di kolom komentar. Pokoknya thank you banget buat teman-teman yang menyimak, selalu stay setia, mensupport, mendukung channel ini. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa ketik tombol subscribe-nya. Thank you and bye. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until